Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. ମୁଁ ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀପତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେଡାଗୋଜି ଓଡ଼ିଆର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ହିଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ମୋର ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଓଡ଼ିଆର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କରିଥିଲେ ପେଡାଗୋଜି ଓଡ଼ିଆର MCQ ଡିସ୍କସନ୍। ସୋ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ MCQ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 1 ଯୋଉଟା ତାର ବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସରି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସେଥିରେ ମୁଁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ। ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ବି ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ ମାରିଲେ ମୋର ଲୋଗୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆସୁଛି, କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏତିକ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର OTET ଓଷ୍ଟେଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କୋଉଥିରେ ହେବ ନା ଯୋଉ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଯୋଉ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ପୁରା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି, ତାପରେ SSB TGT ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଦେବେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ସେଟା କହିହେଉନି, ତା ଦେହରେ ବି ତ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆର ସେପାରେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ OAVS ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଅପକମିଂ ଆମର OTET ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ସୋ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେଉଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୋଉ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଇତିହାସ ଆଧାରରେ, ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରରେ, ନିର୍ମାଣ ଆଧାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂଗୋଳ ଆଧାରରେ। 4 ଦିଗରୁ ବା 4ଟି ଆଧାରରେ ଆମର ଭାଷାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସ ଆଧାରରେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାରତର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ନେଇକି ଆସିଲେ। ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଆରବିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସରିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ସୋ ଇତିହାସ ଆଧାରରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାରତର ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଭୂଗୋଳ ଆଧାରରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଷା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆରିୟନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଦେଖିବା। ସୋ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷାର ବିବିଧତା ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରରେ। ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ମେସେଜଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ରହୁଛି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରରେ ଭାଷାର ବିବିଧତା ଅଛି। ନିର୍ମାଣ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷାର, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ୟୁଜେସ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ 4 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଭାଷାର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଧାରରେ। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଧାରରେ କେବେ ବି ଭାଷାର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କୋଉଠି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ, କୋଉଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଦି ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆଦି ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ।
आदि भाषा तेबे तेबे जदि क्वेश्चन पचारुची आदि भाषा काहाको कुहा जाय हमर आंसर कोन हबो आदि भाषा काहाको कुहा जिवो आदि भाषा काहाको कुहा जाय ना आदिवासी मानक द्वारा कथित भाषा जदि जणे कहूची सेटा भूल ହେଇଯିବ आदिभाषा कुहा जाय आद्य काळरू जो भाषा प्रचलित सेटा हला आदिभाषा कौनसी गोटे जाति बा कौनसी गोटे देश तार अनादि काळरू जो भाषा से देश रे बा से जाति रे माने व्यवहार करा जाउची ताकू आमे आदिभाषा कहिबा एठी जो गोटे शब्द अछि उपभाषा बा विभाषा आकू कोन कुहा जाय उपभाषा बा विभाषा काहाकू कुहा जाय एबे देखंतु आपण माने अनेक दिन धरि कि ओडिया भाषा व्यवहार करूछंती एबे पिला कंप्लेन करिवे आपण ओडिया पेडागोजीटा इंग्लिश रे लिखि लिखि पढेइ देले ओडिया भाषा आपण अनेक समय होला देखुछंती आपण ओडिया भाषा आपण माने व्यवहार करछंती एबे ओडिया भाषा रे जो गोटे अछि दर्शन करिबा सेटा होउची एक्चुअल भाषा आमे कोन कहूची दर्शन करिबा जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करिबा किंतु आमे यूजुअली केमती कहि दउचे जगह को देखिया को जिबा ठीक अछि तो सेटा हला कोन ना आपनकर उपभाषा बा विभाषा ठीक अछि उपभाषा बा विभाषा जेमिति कि आमे कहूचे एबे वर्तमान सेटा होची वर्तमान तुमे कोन करूछ आमे कोन कहूचे वर्तमान तुमे कोन करूछ आमे कहूचे एबे तुमे कोन करूछ बा एले तुमे कोन करूछ एखिना तुमे कोन करूछ ए भलिया कहि दउचे तो सेटा हला तुमरो उपभाषा बा विभाषा आई गेस एटा समस्त बुझी परिथिबे देन आसिला श्रवण दक्षतार विकास हेले केउ लाभ होई थाए जदि गोटे पिलार श्रवण दक्षतार विकास होउची आपण माने जानिचंती भाषा शिक्षार मुख्य तो चारोटी दक्षता रहिची सेही चारोटी दक्षता कोन ना गोटे हला आपणकर श्रवण गोटे हला आपणकर कथन गोटे हला आपणकर पठन आ गोटे हला आपणकर लिखन सो समुदाय हमर कोन होइची ना भाषा शिक्षार चारोटी दक्षता रहिची तबे से जो चारोटी दक्षता रहिची हमर कोन हुए ना श्रवण दक्षतार विकास हेले केउ लाभ हुए ना वार्ता ग्रहण करिबारे साहाय्य करे एई जो श्रवण हला कि पठन हला या द्वारा कौनसी वार्ता बा कौनसी मेसेज बा कौनसी कथा आमे ग्रहण करि पारू तापरे सेउठु हला कथन आ लिखन दक्षतार जदि विकास हबो आमे कोन करू ना कौनसी गोटिए तथ्य बा कौनसी गोटिए कथा बा कौनसी गोटिए वार्ता आमे कोन करि पारू ना प्रेरण करि पारू ठीक अछि डिफरेंस बुझुचंती ना सो कोन हेची ना हमर जदि वार्ता ग्रहण रे सहायक होई थाए पचारिची बा जदि हमर पचारिची श्रवण दक्षतार केउ लाभ अटे ताहले आमे कहिबा जे वार्ता ग्रहण करिबारे सहाय्य करे एबे कोनोसी गोटे वार्ता अछि जणे कि कहूची जे ऑपरेशन सिंदूर हला तो आमे सेटा सुनुचे हम श्रवण दक्षतार जदि विकास हेतिबो ताहले आमे सेई कथाटा को प्रॉपर्ली प्रोसेस करि परिबा सेई वार्ताटी को संपूर्ण रूपे भलो भाबरे ग्रहण करि परिबा ताहले ए जिंसटा बुझी पल्ला इंग्लिश पेडागोजी रे मध्ये समान जिंस अछि एल एस आर डब्ल्यू ए जो लिसनिंग आउ राइटिंग सॉरी लिसनिंग आउ रीडिंग रे आमे कोन करू ना कोनोसी गोटे मेसेज रिसीव करू ठीक अछि सेमिति हमर स्पीकिंग आउ राइटिंग द्वारा आमे कोन करू ना कोनोसी गोटे मेसेज सेंड करू ठीक अछि समान ओडिया पेडागोजी रे जहा इंग्लिश पेडागोजी रे किछि अलगा जिंस नाही देन आसिला केउटी भाषा शिक्षणर एक दक्षता नुहे आ भितरु कोउटा भाषा शिक्षणर गोटे दक्षता नुहे बोली पचारिचे ऑलरेडी मु कहि देली श्रवण कथन पठन लिखन एठी तो ए तीनटा रहिला किंतु दर्शन गोटे एक्स्ट्रा जिंस देई देला सो एटा भाषा शिक्षणर गोटे दक्षता नुहे देन आसिला त्रिभाषी सूत्र पार्लियामेंट रे केबे अनुमोदन लाभ करिथिला त्रिभाषी सूत्र पार्लियामेंट रे केबे अनुमोदन लाभ करिथिला त्रिभाषी सूत्र पार्लियामेंट रे 1968 मसिया रे अनुमोदन लाभ करिथिला एइटा केबे रेकमेंड करा जायतिला बा यार प्रस्ताव केबे आसीतिला ना 1966 मसिया रे यार प्रस्ताव आसीतिला त्रिभाषी सूत्र जदि मने पडुनी इंग्लिश टिके कहि देले मने पडि जिवो आपनकर सेटा होची ट्राइलिंगुअल फार्मूला हमर किए देथिले ना ट्राइलिंगुअल फार्मूला हमर कोठारी कमिशन देथिले केबे यार प्रपोजल आसीतिला बा रेकमेंडेशन टा केबे आसीतिला 1966 मसिया रे आसीतिला आउ एटा केबे कार्यकारी हला एटा बा पार्लियामेंट रे केबे यार अनुमोदन हला ना 1968 मसिया रे एबे ए त्रिभाषी फार्मूला टा कोन सपोज आपनक घरटा जो आंध्र प्रदेश रे ताहले आपनकर लैंग्वेज 1 बा प्रथम भाषा हला आपनकर कोन ना तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज टा हला आपनकर लैंग्वेज 2 जोटा अछि सेटा हला आपनकर इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज जोटा आपनकर अछि सेटा हला आपनकर हिंदी बा आपण अन्य कोन शिखुचंती किछ असुविधा नै देन आसला जदी आपनक घर ओडिसा रे
ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କଣ ଶିଖିବେ? ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶିଖିବେ? ସୋ ଟ୍ରାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା କୋଠାରୀ କମିଶନରୁ। ୟାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଥିଲା କେବେ? ୟାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଥିଲା 1966 ମସିହାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 1968 ମସିହାରେ। ହେଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ରହିଛି? ସେଟା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦବା ନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆମର କଣ ରହିଛି? ଶିଶୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ସେଥିରେ ହିଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଜିନିଷ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷ କଥା ଆମର କହିଥିଲେ ଚୋମ୍ସ୍କି। ଚୋମ୍ସ୍କି ଏଇ ଜିନିଷର କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ହଉଛି 5 ଇୟର ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଚାହିଁବ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଠିକାର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟେ, ସେ ଯଦି ଜାପାନ ଯିବ ତାହେଲେ ଜାପାନୀ ଭାଷା ବଢିଆକିରି କହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶିଖୁଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ କେବେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରେ ଯଦି ତୁମେ ସପୋଜ କେଉଁଝରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ପିଲା, ତୁମେ ଆପଣର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନ, କେଉଁଝର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହନ୍ତି, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ କହିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଦେବେ ଧର ତୁମେ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ କହିଦେବେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖା ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା କି? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଶିଖା ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖା ହୁଏ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖାଯାଏ, ତାର ଗ୍ରାମାର ଗୁଡାକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖାଯାଏ। ସେଗୁଡାକ କେବେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇନଥାଏ, ସରି, ସେଗୁଡାକ କେବେ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ଯଦି ଶିଖୁଛି, ଚୋମ୍ସ୍କି ତାକୁ କଣ କହିଲେ ନା, ତାକୁ କହିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଲର୍ନ କରୁନି, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆକ୍ୱାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଇଠି କହିଦଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ OTET ବଗେରା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କି ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର କ୍ଲାସ ପୁରା ଥିଓରି କ୍ଲାସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆଉ 160ଟା MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଛି। ତାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପେଡାଗୋଜି କୋର୍ସ ପୁରା କଭର କରିଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପେଡାଗୋଜି କୋର୍ସ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ପେଡାଗୋଜି କୋର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମେନସନ କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବେସିକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ୱାଚ୍ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲାସ। ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସଏସବି ଟିଜିଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ କଭର କରିଛି ମ୍ୟାରାଥନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟା କି ରାପିଡଲି ଯିବ। ସେଇ 4ଟା ଭିଡିଓ ତାର ଟୋଟାଲ ଅଛି, ପୁରା ସିଲାବସ କଭର ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 200 ରୁପିଜ ଆଉ 15 ରୁପିଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି। 215 ରୁପିଜ ଦେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପେଡାଗୋଜି କୋର୍ସ କିଣନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାहे ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସେସ୍ ହଉ କି ଏଲିଜିବିଲିଟି ହଉ, ସେଇ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଥିଓରି କ୍ଲାସ ପାଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆର ହେଲା, ଇଂଲିଶର ହେଲା, ତା ରିଲେଟେଡ MCQ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ଲସ୍ MCQ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଛେ ସେଥିରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁର ଆନ୍ସର କି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପାଇବେ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟୋର ଟାଇମ୍। ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ସେଇ କୋର୍ସଟା ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ବାବଦରେ ଯଦି ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଏଗେନ୍ ମେନସନ କରିଦେବି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ମୋତେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଜଏନ୍ ମାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ କ'ଣ? ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଉ ତୁର ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଉ କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ତ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ କ'ଣ? ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବା। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ଅନୁମେୟ କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବେ, ଏଇଆ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲେଖା ଏତେ ଭଲରେ ଶିଖିନଥିବେ। ଲେଖା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଶିଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡକୁ ପିଲା ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆରାମ ସେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ସୋ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ, ମାନେ ଅପସନ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇହବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବା, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ହଉଛି, ତା ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବା ଯଦି ଭଲ ଭାଷାରେ କହିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହଉଛି। ଯଦି ଶିଶୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ, ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଢେଇ ପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ କଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଗଣିତ ବହି ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବହି ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଇତିହାସ ବହି ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହବ, ଏଠି ଦିଟା ଅପସନ କରେକ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସପୋଜ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା, ସେଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା, ତା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସେମିତି ଆସିଲା ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯଦି ସେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ସୋ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ। ଅପସନ ଏ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ବି ଇଜ योर ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଉଭୟ ଉଭୟ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ କମି ଯାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ମାରିଲି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ, ଏଇଟା ତ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କୋଉ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତାହେଲେ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା। ଏଠି ଶ୍ରାବଣ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ ହବ। ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା? ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା, ପିଲାର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହବ, ତା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଯଦି ରବରକୁ କହୁଛି ରବଡ, ହେଲା ରବଡ କି ଡବଡ ଏମିତି କହିଦଉଛି, ତାହେଲେ ଧ୍ୱନି ଜନିତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ମୋର ରହୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ସୋ ମୋର ଯଦି ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ପିଲାଟା କଣ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ତ ଆଉ ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ସେ କହିଲା ବେଳେ 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 ଟ ଟ କହିଦିଏ, ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି କହିଦେବି, ତ୍ରୁଟି ଏମିତି କହିଦିଏ ମୁଁ। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଧୀରେ କିନା କହିକି ଠିକ କହିବାକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପିଲାଟା ଠିକ ସେ ସେଟା ଶୁଣୁ। ଯେମିତି କି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତରତର ହେଇ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିବେ ଭାତକୁ ଭାଟ କହିଦେବେ। ଭାତକୁ ଯଦି ଭାଟ କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଭାଟ, ହେଲା। ଯେମିତି କି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଭାତକୁ ଭାଟ ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ବାଟ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ତାଙ୍କର ସେ ତ୍ରୁଟିଟା ସୁଧାରିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ବିଶେଷ ହେଇନଥାଏ। ସେମିତି ହଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଇଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବେଶୀ କିଛି ୟୁଜ ଏଇ ଅପସନରେ ନାହିଁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ପଦ୍ଧତି ସଂସ୍କରଣର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପିଲା ଠିକ ଜିନିଷ ଶୁଣୁ ଆଉ ଠିକରେ ତାର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହଉ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧ୍ୱନି ଜନିତ ତ୍ରୁଟିର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ରବରଟାକୁ ମୁଁ ରବଡ କହିଦେବି, ତା ମାନେ ଚାଉଳରୁ ଚାଉର, ଯଦି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାଉର କହିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ କୁକୁଡାକୁ କୁକୁଡ଼ା କହିଲି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ନାଇଁ। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ସି, ମିଷ୍ଟର ସି ବା ମିସେସ ସି, ମିସ୍ ସି ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର।
देन तापर है प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थी कथन दक्षतार विकास करने समय शिक्षार्थी द्वारा क्यों भूल होता है। प्राथमिक स्तर में जितेबाला शिक्षार्थी कौन कथा कहूची सेतेबेले आमे तार को माने भूलटा हेइथिबो बोलिका आमे भाबुचे कथाटा कहूचे जे कथाटा कहले बेले से को भूल करिवार आशंका अछि चांस को अछि कोन भूल करिवार अछि ना से देखंतु से जदी होता आपण कथा को ठीक से अनुकरण न करिथिबो अनुकरण रे जदी अपूर्णता थिबो ताहले कथन रे मध्ये तार सेही अपूर्णताटा परिदृष्ट हबो जेमिति कि आपण कहउचंती जातीय ध्वजा हम उड़ई फरफर से आपण कहउचंती जे समस्त मु गाइबा परे समस्त गाओ तुमे गाओ जातीय ध्वजा हम उड़ई फरफर से छुआटी गाई न गाई कि कोन कोठी एमती हे जाउची गुणगुण हो जाउची सो से अनुकरण रे तार अपूर्णता अछि अनुकरण जदि से ठीक से कला नहीं ताले से ठीक से पोट्रे मध्ये करि परिबो नहीं सो एटा हे गला गोटे चांस अछि ए प्रकार भूल से करि पारे। देन आसिला ध्वनि जनित त्रुटि माने अगेन मु कहली जातीय ध्वजा हम उड़ई फरफर सी जदि ताकू जदि सुबिला जातीय ध्वजा हम उड़ई फड़फड़ ताहले से कोन करिवो ना सेही भलिया कहबो ताहले कोन होला ना ध्वनि जनित त्रुटि भी से करि पारे। देन आसला श्रवण जनित त्रुटि एई जो मु कहली से सुनिबारे भूल कला ताहले से कोन कला ना भूल ही तार चलिबो कि मो ध्वनि जनित त्रुटि माने मु जदि कहला बेलको जातीयटा मोर भूल बाय चांस जातीय हो जाईची कि फरफरटा मोर बाय चांस फड़फड़ हो जाईची से सेटा कैप्चर करके सेही भलिया ध्वनिटा को त्रुटिपूर्ण ध्वनिटा को कोन कला ना उच्चारण कला ताहले ए तीन प्रकारिया भूल हेबार पिला द्वारा आशंका रही। सो एटी करेक्ट ऑप्शन हमर कोन हे जिवो ना मिस्टर डी। देन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला शिक्षक जदि द्रुत कथन करूथांती तेबे शिक्षार्थी केउ सब असुविधार सम्मुखीन हुअंती। शिक्षक कोन करचंती ना तत्तर हेकी कथा कहि जाउचंती जेंति शंकर महादेवन गोटे गीत गांतीनी कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आ परे म गाई परिबिनी सेमति जेतेबेले से गाई जानती टीचर कहि जानती सेतेबेले पिलार कोन हुए मध्य माने किछि असुविधा तार होइथाय कोन प्रकार असुविधा हबो पिलाटा कांदिबो काई कांदिबो देन आसिला शिक्षार्थी माने कोलाहल करिवे काई कोलाहल करिवे देन आसिला पिलाटार श्रवण जनित त्रुटि हबो एटा ठीक अछि कारण शिक्षार्थी द्रुत ज्ञान अर्जन तो केबे करि परिबनी टीचर जदि डगडग ही कहि जाउचंती ताहले पिलाटा किछि बुझी पार नथिबो तो से द्रुत ज्ञान कोन अर्जन करिवो सो एटा ठीक लागुनी ठीक कोटा लागुची ना श्रवण जनित त्रुटि पिला पाखरे रहि जिबार चांस अछि जेतेबेले मु धर फड़फट कहूची मु जातीय ध्वजा उड़ई फड़फड़ उड़ई कहिदेली तत्तर हेकी बा मु उड़ई न भी कहे मु उड़ई कहि थाए पिला को जदि सुबी गला भूल जिंसटा ताले से सेटा ही कैरी फॉरवर्ड करिवो तो सेति पई कि हमर टीचर जदि द्रुत कथन करूथांती तेबे पिला पाखरे कोन हुए ना श्रवण जनित त्रुटि रहि जिबार चांस थाए। देन तापर आसला समन्वित पाठ्य पुस्तक काहे कि व्यवहार करा जाय समन्वित पाठ्य पुस्तक काहे कि व्यवहार करा जिवो ना शिक्षा को साधारण करबा निमंते नाइमो शिक्षा को सरल करबा निमंते ये भी नुहे शिक्षा को बोझ मुक्त करबा निमंते समन्वित पाठ्य पुस्तकर आवश्यकता कौन रही ना पिला भितरे गोटे एमितिया डर न आसी जाऊ जे भाई मोर 5टा बही सेमती न हो प्रथम श्रेणी पिलाटा हस खेल बही पड़िबो आ द्वितीय श्रेणी पिलाटा हस खुशी बही पड़िबो मन रखतो प्रथम श्रेणी पिला पई कि जो बहीटा अछि सेटा हला हस खेल द्वितीय श्रेणी पिला पई जो बहीटा अछि सेटा हला हस खुशी को प्रोसेस बेले बेले कंफ्यूजन हे जिवो को क्लास को बही को प्रोसेस रे मन रखिबे ना प्रथमे खेलिबे तापरे खुशी हेबे प्रथमे खेलिबे तापरे खुशी हेबे सो प्रथम श्रेणी रे हस खेल तापरे हला हस खुशी सो एठी कोन होउची ना पिला माने बोझमुक्त शिक्षा लाभ करिवे गोटिए बही रे तांकर डैश पूरण भी देथिबो सेथिरे से माने लिखिबे सेथिरे से माने पढिबे सेथिरे चित्र विचित्र रंग बेरंगर सब ड्राइंग गुडाक थिबो सो दैट तांको कोन हबो ना शिक्षाटा बोझ लागिबो नाही। देन आसिला प्राथमिक पाठ्यक्रम परिसर मध्यकू जो भाषा आसंती माध्यमिक शिक्षा परिषद ए जो हमर बीएससी ओडिसा जे आपनको दशम श्रेणी ओडिया मीडियम रो मैट्रिक सर्टिफिकेट दे जे आपनकर ओटीईटी एग्जाम कराए सीए ताकू केते भागरे विभक्त करिछि सीए मने रखंतो ताकू 5 भागरे विभक्त करि देछि। ओके ओके से ताकू केते भागरे विभक्त करिछि मने रखंतो से ताकू केते भागरे विभक्त करछि ना 5 भागरे विभक्त करिछि कोन कोन ना एठी देखंतो एठी देखंतो गोटे हला मातृभाषा मातृभाषा माने पिलार भाषा जेमिति कि आपनकर जो एसएसडी सेवक सेविका एग्जाम होउछि
सेवक सेविका एग्जाम रे आपण सॉरी एसएसडी सेवक सेविका एग्जाम जो होची एसएसडी सेवक सेविका एग्जाम रे आपण माने गोटे देखिथिबे जे आपणकर भाषा को नेकी डिफरेंट भाषार टीचर अछंती पिलांको मातृभाषा बा तांकर घर भाषा तांको शिक्षा दिया जिवो घर भाषा रे तांको शिक्षा दिया जिवो आंचलिक भाषा ओडिसा रे आंचलिक भाषा ओडिया ଆମର ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଲଟିଆର ରେ କଣ କଲା ନା ଓଡିଆ अस्मिताକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ओडिया टीचर ମାନଙ୍କୁ अपॉइंट कला ओडिया टीचर ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ डिफरेंट सो ओडिया ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶିଖିବା କଥା ଇଂରାଜୀ ସିଲାବସ ରେ ଆମର ଗୋଟେ इंपोर्टेंट ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେନ୍ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରୀ ଭାଷା ଯୋଉଟା କି ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ बीएड ର ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ ଅଛି ଆଉ ହିନ୍ଦୀ टीचर ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା एलिजिबिलिटी एग्जाम हुए ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ अपॉइंटमेंट ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସଂस्कृत बोलिका कहू संस्कृत ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ टीचर थांती ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା संस्कृत रो स्पेशल बीएड कोर्स करके आस्थांती सेमानकर अलगा एग्जाम हे कि सेमाने सिलेक्शन होचंती एबे आ सेमाने संस्कृत पढांती पिला मानन हैला सो हमर माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिसा कोन करछि ना याको पांच भाग रे पाठ्यक्रम रो भाषा को भांगिछि देन आसिला दलगत भाव रे पढिबा द्वारा शिशुर केउ भावना बढिते दलगत भाव रे जते बेले शिशु पढे सेते बेले तार कोन हुए क्या हो रहा है दलगत भाव रे जते बेले शिशु पढ़े तार उभय भावना बढ़िଥାଏ सहयोगी मनोभाव भी सहभागी मनोभाव भी बहुत लोग सहयोगी और सहभागी मनोभाव को एका भावी दियंती किंतु सेमती न देखंतु राम बोली गोटे लोक अछि सी कोन करछि ना कोनोसी काम करूछि आपण जाई कि ताकू ता काम रे आपण ताकू हेल्प कले सेटा हला सहयोगी मनोभाव एबे राम को आ आपण को मिसई कि गोटे काम दिया गला आ आपण मिसई कि दी जण जाक गोटे काम करछन्ती सेटा हला आपणकर सहभागी मनोभाव माने आपण भाबिबे जे हां आमे करिबा एबे जदि गोटे झियोटे अछि जे कि अनाथ अछि तार बापा मा नाहंती ताकू गां लोक मिसकी भाबुचंती जे आमे ताकू बाहागर करदबा तो सेटा हला कोन ना सहयोगी मनोभाव आउ जदि गां रो पंचायत डिसाइड कला जे एई पांचटा घर लोक मिसिकी इक्वल कंट्रीब्यूशन करिके से झियोटा को बा करले आउ से घर लोक माने मिसिकी कले से काम ठीक से कले ताले सेटा हला सहभागी मनोभाव हैला देन तापर आसिला नेक्स्ट हला मूल्यांकन केउ पर्याय रे होई थाए मूल्यांकन मन रखंतु को पर्याय रे हबो मूल्यांकन सब बेले पाठ पढ़ा सरीबा परे हबो मूल्यांकन काहाकू नेकी हबो ना श्रेणी कार्य आरंभ रु आपण माने निश्चित भाव रे किछि उद्देश्य नेकी आस्तिबे श्रेणी कार्य करिबा पय कि निश्चित भाव रे किछि उद्देश्य नेकी आस्तिबे जो गुडा को कि आपनकर मुख्य उद्देश्य कोआ जाय सेही उद्देश्य साधन हैला कि नाही ताकू देखिबा पय कि पाठ पढ़ा सरीबा परे हमर कोन हुए ना मूल्यांकन करा जाय मझिरे हुए नाही के घर को जीवा पूर्व हुए नाही आपनकर गोटे श्रेणी कार्य सरीबा परे होई थाए तबे श्रेणी कार्य आरंभ रु हमर कोन होई थाए श्रेणी कार्य आरंभ रु आमे मुख्य उद्देश्य कोन करथाउ ना डिसाइड करथाउ आमे माने टीएलएम माने डिसाइड करथाउ एटा होची श्रेणी को पसिया पूर्व श्रेणी कार्य आरंभ होला माने आमे कोन करिउ ना गोटे सक्रियात्मक कार्य करू देन तापरे आमे कोन करू ना पिलांकर पूर्व ज्ञान परीक्षण करू आरंभ रु ए कार्यटा होई थाए हैला आ आर माने श्रेणी कार्य आरंभ होबा पूर्व कोन हुए ना तुमरो उद्देश्य गुडा को डिसाइड हुए आउ तापरे तुमरो टीएलएम गुडा डिसाइड हुए को पद्धति रे पढिबो से गुडा पढाइबो से गुडा डिसाइड हुए देन आसिला पद्य पठनर केउटी एक उद्देश्य नुहे पद्य पठनर कोटा गोटे उद्देश्य नुहे पद्य माने हला गप गप सॉरी पद्य माने हला तुमरो जो गीत गीत कविता तुम पढुछ कोन उद्देश्य नुहे देख पद्य लिखाई ना पद्य लिखाई कोन उद्देश्य नुहे ना क्लिष्ट शब्दर अर्थ बुझिबा डेफिनेटली तुमको जो शब्दर कष्ट लागुछ तुम तार अर्थ बुझिबो लेखकक मनोभाव उपलब्धि करेबा कवि बा लेखक जो जिनसटा लिखिछन्ती तांकर मनोभाव को तुमे उपलब्धि करिवो निज मनर क्षुद्र गल्प लिखिबाको जदि कोनोसी कविता एमती अछि तुमको बहुत बढ़िया लागिछि आ ताकू नै माने सेयाकू तमे गोटे सारांश करिके गोटे छोटे गप लिखुछ आसी पारे तुम मनरे कविता लिखियाको इच्छा आसी पारे किछि भी आसी पारे लिखन दक्षतार विकास एथिरे तमर किछि खास हबो नाही हां माने तुमे लालित्य जानिबो पद्यटा बोलिबा जानिबो गद्य जदि होउछि ताले सेमते गप लिखियाको तमर इच्छा हे पारे सब ठीक अछि किंतु लिखन दक्षतार विकास माने डायरेक्ट किछि तमे लेखा लेखि कार्य करू ही ना परिमापन काहाकू कहै छै परिमापनर इंग्लिश टा फास्ट कहि दउछि परिमापनर इंग्लिश टा हला असेसमेंट सो असेसमेंट काहाकू कहै जाय ना पिलार परीक्षा फल बा कार्यकलाप को देखि करा जायतिबा अनुमान को असेसमेंट कहै जाय बा परिमापन कहै जाय एठी मूल्यांकन तो हमें ऑलरेडी पढिले एठी आ गुटे शब्द मु कहि दउछि मूल्यांकन काहाकू कहै जाय मूल्यांकन माने हला पिला को कोनोसी गुटे स्कोर दबा सपोज गोटे पिला ओडिया परीक्षा रे 100 रु लखिला 60 एटा हला तार मूल्यांकन हैला देन तापर सेटु आसिला
ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ ଗୁଡିକ କଣ? ଏଠି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲେଖିଦବା ହେଲା। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ ହେଲା ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା ଆଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ କ୍ରମ। ଏବେ କହିଦଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହୁଏ। ଉପକ୍ରମରେ ତୁମର କଣ ହୁଏ ନା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତୁମେ ଲେସନ ଟା ଡେଲିଭର କର, ଯୋଉ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ତମେ କଣ କର ନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କି ଟ୍ରାଏ କର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନା ଜାଗାରେ ତୁମେ ନିଜର TLM ଦେଖାଅ, ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡାକ କରାଅ, ଆଉ ଲେସନ ଏଇଠି ଡେଲିଭର ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ତୁମେ କଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରିକି ଆଜି ଆସିଥିଲ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ କେମିତି ତୁମେ ଲେସନ ଡେଲିଭର କଲ, ସେଇଟା ତୁମର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ତୁମେ ହାସଲ କରିପାରିଛ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ବାକି କବିର ଭାବକୁ ବୁଝିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ହେବା, ଆବେଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ପଢୁଛ କୌଣସି ଗୋଟେ କବିତା, କାତ ଦରିଦ୍ରରେ ନାଉରୀ ନେଲା ଆହୁଲା ମିଲି, ତମେ କଣ ତାକୁ ନାଚୁଛ ଯାଇକି ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ କର୍ତ୍ତନ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କି ତୁମର ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସାଧନୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଉପର ତିନିଟା। ସୋ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବା ଅପସନ ନମ୍ବର 4। କଣ କଣ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ପୁଣି ତମର ଥାଇପାରେ 3 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ତାପରେ 5 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ତାପରେ 7 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, 9 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, କିଛି ବି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଥାଇପାରେ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ରେଟିଂ ଦେଇଥାଅ। ଯେମିତି କି ତମକୁ ଧର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ରେଟିଂ ଦେଲ ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ନ୍ୟୁନ, ଅତି ନ୍ୟୁନ, 5 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଅଛି, ତ ତମେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଠିକ ମାରିଲ। ସେମିତି ତନଖି ତାଲିକା ହେଲା ତୁମର ଚେକଲିଷ୍ଟ। ଚେକଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି କି ତୁମେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ପରିବା କାଗଜ ଲିଷ୍ଟ ଧରିକି ଯାଉଛ, ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ପରିବା କିଣୁଛ। ଆଣିଲ ଆଳୁ, ମାରିଲ ଠିକ। ଆଣିଲ ତେଲ, ମାରିଲ ଠିକ। ଆଣିଲ ଭେଜିଟେବଲସ, ମାରିଲ ଠିକ। ଆଣିଲ ଆମ୍ବ, ମାରିଲ ଠିକ। ସୋ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆଣୁଛ। ଏ ପିଲାର ବିହେଭିୟର କୁ ଦେଖିକି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବି ଏଇଭଳିଆ ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ। ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ଇଜ ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ। ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭଲି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଥିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପଣ ସ୍ନାତକ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ଅଲରେଡି କଣ ହେଲା, ସେଟା ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ହୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ତ ଇଂଲିଶ ଟା କଣ ତାର, ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଗଲା। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଛି ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ନିରୂପଣରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କଥା ଆମର ନାହିଁ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ନିରୂପଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ଆଉ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସରେ ଗଳ୍ପ କଥନ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏକାଙ୍କିକା ପଢେଇଲା ବେଳେ ନାଟକ ଅଭିନୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଠିକ ହେଇଯିବ ମିଷ୍ଟର ଡି। ମିଷ୍ଟର ଡି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତଥା ଏକକ ଭିତ୍ତିକ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଏକକ ଭିତ୍ତିକ ଓ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଆଉ ଏକକ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଉ ହେଲା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଓଡିଆ, ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଆମର ମାତୃଭୂମି। କୋଉ କ୍ଲାସ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ମାତୃଭୂମି। ସୋ ମାତୃଭୂମି ମୁଁ ଆଜି ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛି, 45 ମିନିଟ୍ସ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ 45 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ପଢେଇବି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୋ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକକ ମାତୃଭୂମି, ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହବ ନା 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ
माने गोटे दीर्घ समय भितर पूरा साहित्य विषय पढ़े कि मु पिलाମାନଙ୍କ भितर कोन डेवलपमेंट आनली दैट इज व्हाट माय लक्ष्य हैला। देन तापर सुटू आसिला केउटी भूल चिन्हट कर कोटा भूल सेटा चिन्हट कर एठी मो फोटोटा रहि जाउथिबो ओके ओके केउटा भूल चिन्हट कल पढ़ी देलो क्वेश्चन एबे ऑप्शन गुडा देखो एबे देखा जाउ नथिबो मो फोटो रो नथिबो भाषा शिक्षा बहुभाषीय हेबा उचित मातृभाषा को भित्ति करी पिला अन्य गोटे दुईटी भाषा शिक्षा करता है बिल्कुल ठीक। मातृभाषा को भित्ति करी कि आमे माने तो शिखिचे पुणी इंग्लिश गोटे दुईटा भाषा पिला शिखि परिबो मातृभाषा को भित्ति करी। भारत रे भाषागत विभेदता विभेदता एटा हबो विभेदता होई थाए तेणु विद्यालय रे प्रवेशिका प्रवेश आगरु पिला एक दुईटी भाषा शिखिबार संभावना थाए निहाती थाए पिला गोटे दुईटा भाषा शिखिबार। हमर तो छुआ वर्तमान निज मातृभाषा संगे हिंदी कहि दउचंदी सो निहाती पिला गोटे दुईटा भाषा शिखिबार चांस थाए ठीक अछि। मातृभाषा सहित पिलार आवेग जड़ित थिबारु प्राथमिक श्रेणी रे पिला को मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा दिया जाय ये ठीक अछि। गत क्लास रे जो 50 क्वेश्चंस मु डिस्कशन करितिली ता देरे मु एटा एक्सप्लेन भी करथिली। देन तापरे आसिला मातृभाषा शिखिबार प्राथमिक माध्यम विद्यालय और धर्मीय संगठन होइताय नाम प्राथमिक माध्यम सब बेले परिवार ही हुए माँ और परिवार हैला आउ पिलाटा प्राकृतिक उपाय नेचुरल भाव में निजर मातृभाषा शिखिता। देन तापर सेठु आसीबा निज देशर ऐतिह्य और संस्कृति सह परिचित हेबाकु हेले केउ प्रकार विकास हेबा नित्यांत आवश्यक निज ऐतिह्य और संस्कृतिर परिचय करबाकु हेले भाषागत विकास हेबा आवश्यक। याकु नेकी केते कथा अछि जा भाषा दुर्बल जा नाही तार ज्ञान नाही तार राज दुआरे सम्मान एकथा किए कहिसंती एकथा किए आउ तापरे कहा अछि उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा एकथा किए कहिसंती आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। आउ गोटे पंक्ति मध्य कहूची जे कोन सेटा मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहेकि काहे एटा भी गोटे अछि। तो एई गुडा किए कहिसंती मते टिके आपण कहि देले देखिबा। बहुभाषी शिक्षण द्वारा कौन लाभ होई थाए बहुभाषी शिक्षण द्वारा कौन लाभ हबो देखो सब जाक ठीक अछि एठी ऑल ऑप्शन ई लिखिकी आम एठी ऑल लिखिदबा समस्त लिखिदबा एटा सब जाक ठीक अछि। जदि बहुभाषी शिक्षण पिला को दिया जाए ताहले पिलार मानवीय गुणावली एटा टिके माने टाइपिंग कला बेले भूल हिची मूल्यबोधर विकास हेबो ये ठीक अछि। नागरिकर विकास नागरिकत्वर विकास हेबो बा पिला गोटे उत्तम नागरिक हे जिवो ये भी ठीक अछि। पिलार एटा सौंदर्य हबो सौंदर्यानुभूति बढ़िबो आ कला चेतनार विकास हबो ये भी ठीक अछि। सृजनशीलतार विकास हबो ये भी ठीक अछि। सो ऑल हे जिवो एठी हमर राइट आंसर डेटा जेहेतु एटा प्रैक्टिस सेशन सेति पई मु सब प्रकार रो क्वेश्चन नै आछि। एबे देखंतु गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे सागर बारंबार रचना लेखि निज भूल रु एटा भुकरु हे जाइछि एटा भूल रु सिखुछि एवं आउ थरे भलरे लेखिबार प्रयास करूछि एहाकू कोन कहबा सागर जो ए जो भूल रु निजर सिखुछि ये को भलिया कथा हला ये हला से भलिया कथा जे गोटे कैट अछि आ बाहर गोटे फिश अछि आ कैट कोन करूछि ना फिश को खाइबा पई ट्राई करूछि पांचटा ट्राई नला कैट केतेरे ट्राई नला पांचटा ट्राई नला आ पांचटा रे कोन हला ना देखिला जे दीटा ट्राई तारो बहुत भूल अछि देन आगु को से तीनटा ट्राई नला आउ देखिला जे ए दीटा ट्राई भी भूल अछि फाइनली से गोटे ट्राई कला आउ माछ को खाई देला। एई जो भूल गुडा को एलिमिनेट करिबा भूल गुडा को एलिमिनेट करिबा हला प्रमाद ठीक टाको सिलेक्ट करिबा सेटा हला प्रयत्न ये कोन करूची सागर एटी निज भूल रु सिखुची आउ ठीक करिकि लेखिबार भलरे लेखिबार प्रयास करूची ता माने से कोन करूची प्रयत्न करूची। एटा तुमे माने जानिथिबो एई प्रयत्न प्रमाद थ्योरीटा किए देथिले एटा देथिले थॉर्नडाइक। चलो देन नेक्स्ट जिबा ओ नेक्स्ट कोन जिबा एटी सरी गला एटी हमर क्वेश्चन सरी गला ताले हमें अगेन ए क्लास रे मध्यम 50 टा क्वेश्चन सक्सेसफुली करि देले। आई गेस आपण मानको ए क्लास टी भलो लागिथिबो आई गेस कोन आपण मानको ए क्लास टी भलो लागिथिबो निश्चित भाबरे किछि नुवा जानिबा को मिलिछि जदि नुवा जानिबा को मिलिछि ताले मो मनोबल बढ़ाइबा पई कि मते प्रोत्साहित करिबा पई कि हार्ट और गोटे थम्स अप कमेंट सेक्शन रे देई दियंतु जेहेतु आपण मानकर रेस्पॉन्स मो पई कि बहुत इंपोर्टेंट आ मते मोटिवेशन मिलिबो काना ए क्वेश्चन गुडा को कोटु कॉपी हेनी ए गुडा को सब निजस्व भाबरे टाइप करिछि मो फोन रे सेति
जोइथिपाई कि डेफिनेटली आपण माने माने कण निजर भल पाइबा आ निजर सपोर्ट एक्सटेंड करंतु निजर इच्छा एक्सटेंड करंतु बहुत पिला कमेंट करथिले पूर्व वीडियो रे जे आपण आउ एमतिया क्लास कंटिन्यू करिवे मु कंटिन्यू केमिति करबी जदि मो पाखरे भी सेइ भलिया मोटिवेशन रहला ताले मु कंटिन्यू करबी आउ गोटे कथा एई क्वेश्चन रो पूर्व पूरा फास्ट रूम आपन को देखै दोछि देखंतु ए सब क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कर देछे प्रीवियस क्लास रे सेटा गोटे व्हाइट कलर रो स्लाइड थिबो किंतु ब्लैक कलर टा बेटर लागुथिला बोली मु आज ब्लैक कलर टा चूज करछि ब्लैक बैकग्राउंड टा चूज करछि सो हाँ एतिकी बाकी 200 रुपीज रे आपण मोर से कोर्स टा पाए नहीं पारिबे जो थिरे ओडिया पेडागोजी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस सब रो पेडागोजी अछि आ ओडिसा रे जेते 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 टीचिंग रिलेटेड एग्जाम अछि सब गुडा को पई कि सेटा रामबाण सॉल्यूशन पूरा सीडीपी कोर्स कवर हेची सब रो मटेरियल अछि सब किछि जिंस अछि जदि डेमो देखिबा को चाहउछंती ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु पूरा प्लेलिस्ट आपन को देई दोछि आपन ता देहरे ता डेमो देखंतु सेगुडा आपन माने पाई परिबे ऑफलाइन मध्ये निज फोन रे एक्सेस करि परिबे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड जय जगन्नाथ 10,000 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पई एप्लीकेशन रे निश्चिंत डाउनलोड करिवे